नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी उसका उन्वान है रमज़ान का इस्तकबाल और तैयारी। किसी की शादी हो, कोई फोतगी हो गई हो, किसी के घर में मेहमान आ रहे हों या हम किसी सफ़र पर जा रहे हों तो हम क्या करते हैं, उसके लिए मुकम्मल तैयारी करते हैं। अगर हम मुकम्मल तैयारी करेंगे, हमारी प्लानिंग अच्छी होगी तो जब हम कोई भी काम करेंगे तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और हम अच्छे तरीके के साथ उस काम को प्रेजेंट कर सकेंगे। इसी तरह अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो जो काम हम पर अचानक से आ पड़ेगा उसको करने में हमें मुश्किल भी महसूस होगी और हम परेशान भी होंगे। इसलिए हर काम के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। रमज़ान जो है वो मौसम बहार, रमज़ान को नेकियों का मौसम कहा गया, यानी मौसम बहार कहा गया। और ये बेहतरीन तरीका है कि इंसान अपने जिस्म और अपने रूह को पाक और साफ़ कर ले। बेशक दिलों को पाक और साफ़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन रमज़ान को इसका वसीला बनाया गया। रमज़ान से हमारे दिलों में सफाई आती है और हमारे दिल की तरबियत होती है और हमें तकवा हासिल होता है। तो तकवा हासिल करने के लिए हमें हमारा इस रमज़ान में टारगेट यही होना चाहिए कि हमने तकवा हासिल करना है। तो तकवा के असूल के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमें रमज़ान से पहले ही रमज़ान की तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं कि जब रमज़ान आएगा तो उस वक्त हम उसके बारे में प्लानिंग करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि रमज़ान आने से पहले ही अपने जहन को, अपने जिस्म को, अपनी हर चीज़ को तो तैयार कर लें कि रमज़ान आ रहा है और हमने इससे भरपूर फ़ायदा उठाना है। तो सबसे पहले जो करने वाली बात है वो ये है कि हम अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा कर लें, क्योंकि गुनाह जो होते हैं वो नेकी के कामों में हायल होते हैं। तो हम गुनाहों का बोझ लेकर रमज़ान में दाखिल होंगे तो हमारे गुनाह हमें नेकी के कामों में रुकावट, हमारे नेकी के कामों में रुकावट डाल सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कसरत से तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि जब हम रमज़ान के महीने में दाखिल हों तो हम गुनाहों से पाक हो चुके हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अल्लाह से तौबा करो क्योंकि मैं दिन में 100 मरतबा उससे तौबा करता हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, कसरत से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि हम रमज़ान में पाक साफ़ होकर दाखिल हों। दूसरी चीज़, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। ख़ास ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सेहत दे, हमें तंदुरुस्ती दे और हमारी मुश्किलातों को आसान करे, ताकि जब हमें रमज़ान का महीना मिले तो हम उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ये न हो कि हम बीमार हो जाएं या कुछ और मामलात हमारी ज़िंदगी में हायल हो जाएं और हम रमज़ान के महीने से भरपूर फ़ायदा ना उठा सकें। तो अल्लाह ताला से कसरत से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा रमज़ान का महीना, हमें पहले तो हमें रमज़ान का महीना नसीब हो, जब हमें नसीब हो जाए तो हमें मुकम्मल से तो तंदुरुस्ती मिले ताकि हम इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तीसरी चीज़, इस महीने का खुशी के साथ इस्तकबाल करना चाहिए, यानी ये नहीं सोचना चाहिए कि मौसम गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा, हम रोज़ा कैसे रखेंगे। ऐसी चीज़ों को दिल से निकाल देना चाहिए और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए कि जिस तरह पहला रमज़ान गुजर गया था, इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी रमज़ान गुजर जाएगा। तो इसलिए रोज़े का जब भी जिक्र करें तो खुशी के साथ करें कि रमज़ान आ रहा है और हम इस रमज़ान में इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। चौथी चीज़, रमज़ान से पहले पिछले तमाम रोज़े जो हमारे कज़ा हो गए थे किसी भी वजह से, उनको अदा कर देना चाहिए, क्योंकि साल पूरा हो जाने पर फरीज़ा भी पूरा हो जाना चाहिए। कोशिश करके जो हमारे रोज़े छूट चुके होते हैं उन रोज़ों को रख लेना चाहिए ताकि हम अगले रमज़ान में अपना फरीज़ा जो है वो सही तरह से सरअंजाम दे सकें। रमज़ान के बारे पाँचवीं चीज़ जो है वो रमज़ान के बारे में इल्म हासिल करें, खुद भी जानें और रोज़ों के अहकाम के बारे में, रोज़ों की फजीलत के बारे में, रोज़ों के मसाइल के बारे में तमाम चीज़ों से आगाही हासिल करनी चाहिए। जैसे तालिब इल्म जब कमरा इम्तहान में जाता है तो एक सरसरी नज़र वो ज़रूर किताब पर डालता है ताकि कुछ बाकी ना रहे, यानी वो तमाम चीज़ों को समझकर कमरे इम्तहान में दाखिल हो। तो हमें भी क्या करनी चाहिए कि चाहे तो हमें तो मालूम होता है, लेकिन फिर भी जब भी रमज़ान आए
تو اپنے آپ کو اپنے دل و دماغ کو تازہ کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے ضرور جو ہے وہ روزوں کی فضیلت کے بارے میں جانا جائے۔ چھٹی چیز، رمضان کے آنے سے پہلے تمام کاموں کو نپٹا دینا چاہیے، یعنی اگر ہمیں گروسری خریدنی ہے، ہمیں شاپنگ کرنی ہے، گھر کی صفائی وغیرہ کرنی ہے، عید کے کپڑے وغیرہ بنوانے ہیں، تو ہمیں ان تمام چیزوں کو نپٹا لینا چاہیے تاکہ جب روزہ ہو تو ہمیں یہ پریشانی نہ ہو کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے، کیا پکانا ہے، کیا نہیں پکانا۔ اپنے مائنڈ میں آپ پہلے سیٹ اپ کر لیں کہ ہم نے اپنے رمضان میں اپنے آپ کو فری رکھ کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور روزے کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، نہ کہ ہمیں ان جھنجٹوں میں پڑنا ہے کہ آج خریدیں گے، آج شاپنگ کے لیے جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں پرسکون ہو کر صرف اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ ساتویں چیز، گھر والوں کو، دوستوں کو، اپنے آس پڑوس میں رہنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو آپ جو ہے وہ اگر ممکن ہو، اگر آپ درس دے سکتے ہیں تو گھر میں چھوٹا سا پروگرام رکھیں، تمام کو دعوت دیں اور ان کو روزوں کے احکام کے بارے میں بتائیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو آپ کتابیں خرید کر اپنے آس پاس جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، خاص کر جو مسجدوں وغیرہ میں یا جو مدارس وغیرہ میں لوگ پڑھاتے ہیں، آپ ان کو کتابیں خرید کر دے سکتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کو اس کے بارے میں، رمضان کے بارے میں آگاہ کر سکیں۔ اسی طرح جو 8ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی میں راشن تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ تقسیم کر دیں، اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں تاکہ مستحق لوگوں تک آپ کا مال پہنچ سکے اور وہ بھی رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح ایک تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، آپ زکوٰۃ کی کتابیں لیں، آپ جو فرائض ہوتے ہیں ان کے بارے میں، عبادات جو کرنی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو گاہی دیں تو ایک صدقہ جاریہ ہوگا، اور دوسرا آپ پر جو پابندی، جو فریضہ عائد ہوا ہے وہ آپ سر انجام دے سکیں گے۔ اسی طرح جو 9ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کو ماہ شعبان کو قرات کا مہینہ کہا گیا۔ اگر آپ روٹین میں قرآن پڑھتے تھے تو آپ اس مہینے میں قرآن کا پڑھنا تھوڑا سا زیادہ کر دیں، اس کو تھوڑا بڑھا دیں تاکہ جو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب کی ہم اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ زیادہ زیادہ سمجھ سکیں تاکہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں اور پھر ان میں جو بھی عبادت کریں اس میں ہمارا اخلاص، ہمارا خشوع اور ہمارا خضوع شامل ہو اور ہم مکمل اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اسی طرح ابو بکر بلخی کہتے ہیں کہ ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے اور شعبان اس کھیتی کو پانی دینے کا مہینہ، اور ماہ رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نہ تو کھیتی لگائیں گے، نہ پانی ڈالیں گے تو پھر ہم کھیتی سے پھل کیسے کھائیں گے؟ تو اس لیے کوشش کر کے اپنی دل کی اخلاص کے ساتھ، اپنی نیتوں کو خالص کر کے ہمیں رمضان کا خوشی کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ میسر کیا اور ہم اس میں عبادتیں کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور اس رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھا کر جو اس کا حق ہے وہ ہم ادا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔